बड़ी तो थी, कोई 1.5 गुना फीस की गई थी। अच्छा। बच्चों ने इस पे एहतजाज किया। जब मैंने 24 अक्टूबर को चार्ज संभाला तो मैंने सबसे पहले उन मामलात को देखा तो पता चला कि ये गलत किया गया है। अच्छा। ये यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती थी। कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल 12% से ज़्यादा फ़ी नहीं बढ़ा सकता सालाना। ठीक। तो वो एक साल में 50% क्यों बढ़ाई गई? ठीक। तो फिर ये डिसाइड हो गया हुआ है अच्छा कि हमने वो जितनी फ़ीस किसी की इंक्रीज़ हुई है 12% से ऊपर, वो हमने उनको रिटर्न करनी है। यानी नेक्स्ट सेमेस्टर में वो एडजस्ट हो जाएगी। ये तो अच्छी बात है। अगर कोई छोड़ के चला गया है तो वो हमसे पैसे उतने वापस ले सकता है जो हमने एक्स्ट्रा चार्ज। ये तो स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है। ये मेरी कमिटमेंट है। अच्छा, ये हम अगले सेमेस्टर में वो एडजस्ट करेंगे। इस फीस बढ़ने की वजह से ना एक ये नुकसान भी हुआ, इस साल लोगों के माली हालात इतने अच्छे नहीं थे पूरे पाकिस्तान में। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक ट्रेंड आया कि कम एडमिशन हुए, लेकिन इसका असर हिस्ट्री में पहली दफ़ा जीसी के ऊपर भी आया। अच्छा। कि यहाँ भी कुछ डिपार्टमेंट्स में एडमिशन नहीं पूरे हुए। ठीक। तो उसका एक फैक्टर ये भी था कि हमने जो बहुत ज़्यादा फ़ी बढ़ा दी थी। अच्छा। तो इंशाअल्लाह हम अनाउंस तो कर चुके हैं, बहुत जल्दी हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि कितने कितने पैसे स्टूडेंट्स को वापस होने हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर फ़ी में एडजस्ट होने हैं, और हमारी एक्चुअल फ़ी कितनी है। और हम स्प्रिंग एडमिशन खोल रहे हैं ताकि वो डिपार्टमेंट जिनकी क्लासेस नहीं बन सकी ज़्यादा फ़ी की वजह से, वो किया जाए। सिमिलरली, और ये कॉलेज के भी हैं या सिर्फ BS के और MS के, MA के? सब में पूरा। ठीक है। इंटर से लेके PhD तक सबकी फ़ीस जो है बढ़ाई थी। और स्प्रिंग में दोबारा दाखिले भी होंगे? कॉलेज के नहीं होंगे, सिर्फ आगे BS के। ठीक है। MPhil और PhD के तो अलग से होते हैं। जी। तो BS के जो दाखिले हैं वो स्प्रिंग में हम करेंगे, फेब में ओपन कर रहे हैं। ये भी स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है कि वो जो दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए, जो दाखिला BS में जिनका नहीं हो सका या उनके ख्याल में किसी स्टैंडर्ड के कॉलेज में नहीं हो सका, वो अप्लाई कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जनवरी में ऐड आ जाएगी। अच्छा सर, यहाँ एक और सवाल भी है कि BS के पहले जो है ना वो पहले उससे पहले टेस्ट लिया जाता था। अब जो इस दफ़ा इंटर का भी लिया गया है 1-2 साल से शुरू है, तो उसमें मैंने खुद से चेक किया, बहुत सारे स्टूडेंट के 1100 में से 150 यानी 1050 नंबर तक भी थे, लेकिन उनके जो टेस्ट हुआ है उसमें उनके 16, 17, 18 नंबर आए हैं 20 में से, तो उनका दाखिला रह गया है। दोनों ही बातें मुमकिन है। इस वक्त जो हमारी सिंडिकेट होने जा रही है उसमें ये एजेंडा पॉइंट है कि मैंने सिस्टम पे वापस जाना है, ओपन मेरिट। टेस्ट और इंटरव्यू की बेस पे हम एक बच्चे ने 1 महीना एग्ज़ाम दिया है, FSC का एग्ज़ाम दिया है, उसके कुछ नंबर्स आए हैं। हम उन नंबरों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, हम 2 घंटे का टेस्ट लेते हैं और उसके नंबर की बेस पे हम दाखिला दे रहे हैं। नहीं, ओपन मेरिट पे एडमिशन इंशाल्लाह हम करेंगे। इस पे मैंने ज़्यादा बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि कुछ बच्चों ने कोर्ट में केस किया हुआ है कि जी हमने ये गलत किया था, तो मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन मैं इसको यानी रिवर्स कर रहे हैं अपना, हाँ, मैं सिंडिकेट के पास लेके जाऊंगा। आई होप कि सिंडिकेट जो है मेरी इस तजवीज़ से मुतफिक होगी कि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें। 2 साल बच्चे ने पढ़ा है, 1 महीना लगातार उसने पेपर्स दिए हैं, और हम 1 घंटे या 2 घंटे में उसको टेस्ट करते हैं, कहते हैं कि जी आपके वो नंबर जो हैं वो ठीक नहीं है, जो आपके 1100 में से 1050 नंबर आए हैं वो ठीक नहीं है, और जो हम तुम्हें 20 में से 10 नंबर दे रहे हैं ये ठीक है। सही से एक छोटा ये भी फैक्टर है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका मौके पे उस वक्त, क्योंकि 3 महीने की छुट्टियां होती है रिजल्ट का अवेट करने, उस दौरान बच्चे छोड़ देते हैं। तो अगर वो उस दौरान किसी बच्चे ने अच्छा टेस्ट दे दिया, उस वक्त ज़्यादा उसने रट्टे लगा लिया, उसका टेस्ट अच्छा हो गया, लेकिन उसके टोटल मार्क्स 1100 में से 750, 800 हैं, तो कॉलेज में भी तो यूनिवर्सिटी में भी तो लेवल मेंटेन ना हो गया, 1000 वाला रह गया और 800 वाला 700 वाला। मैं आपसे यही कह रहा था कि इसमें और बहुत सारे लूप होल हैं। आप जो आपने बात की ठीक है, लेकिन आप अपनी सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए ये भी सोचें कि अगर सबको पता है कि ये एक आदमी है जिसने पेपर बनाया है, ठीक, ये एक आदमी है जिसने इंटरव्यू लेकर डिसाइड करना है, उसके ऊपर कितना प्रेशर आता होगा और कितना वो प्रेशर बर्दाश्त करता होगा, कितने लोगों को अकोमोडेट करता होगा। आप इससे इत्तेफाक करेंगे कि इस सोसाइटी में ना अहमद अदनान फरिश्ता है और ना भट्ट साहब फरिश्ता है। ये तो क्लियर है, इंसान है।
اگر بہتر نہیں ہے کہ میرے اختیار میں میرے وہ اختیار ہی نہ ہو کہ میں کسی کو اوبلائج کر سکوں, میرے پاس سفارش آئی کوئی نہ, تو وہ سسٹم بہت بہتر ہے. پیپر کس نے بنایا, بورڈ کا ایگزام ہے, انٹرمیڈیٹ کا پیپر کس نے بنایا ہے, کس نے چیک کرنا ہے, کس نے پریکٹیکل لینا ہے, اس میں بہت مشکل ہے اپروچ کرنا, بالکل سفارش چلانا اور ایٹسیٹرا, بالکل وہ بہت مشکل ہے. بجائے اس کے کہ پتہ ہو کہ یہ بندہ ہے جو ایڈمیشن کر سکتا ہے, ہر کوئی آپ کو کہے گا کہ جی کر دیں, آپ کے رشتہ دار بھی, آپ کے دوست بھی, آپ کے جو سپیریئرز ہیں وہ بھی سب آپ کو کہیں گے کر دیں. آپ ایک کو بھی اکاموڈیٹ کریں گے تو آپ گناہ گار ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام یونیورسٹی کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور لاہور بورڈ پہ ٹرسٹ کریں, وہاں تو ایک سسٹم بنا ہوا ہے, لاہور بورڈ پہ ٹرسٹ کریں. بالکل بالکل, جو بھی بورڈ ہے جہاں سے بھی بچہ ہے اس پہ ٹرسٹ کریں. اور اگر انہوں نے وہاں پہ کوئی گڑبڑ کی ہے تو وہ ریسپانسیبل ہے, میں تو ان کے لیے جواب نہیں دینا. بالکل. پھر چلیں, یہ سب کچھ اگر اس کا رزلٹ اچھا نکلا ہوتا, کیا ہم 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے پاس سٹاف اچھا آیا ہے؟ میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا رہا ہوں نہیں. 4 سال پہلے بہتر سٹاف آ رہا تھا, اب وہ سٹاف اچھا نہیں, یعنی پرانا سسٹم بہتر تھا اس سے. جی ڈیفینیٹلی بہتر تھا. جس بچے کے نمبر 95% ہیں بورڈ کے ایگزام, بالکل وہ ہمیشہ 60% والے سے بہتر ہوتا ہے. اب ہمارے پاس ایسے بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے جن کے 1100 میں سے 700 نمبر ہیں اور وہ داخلہ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ میں ٹاپ کر دیا. ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا, میں وہی مانتا ہوں کہ انہوں نے رٹا لگا لیا. انٹرویو میں ٹاپ کر دیا, 5 منٹ میں بہت اچھا بولے ہوں گے, لیکن وہ 2 گھنٹے کا 1 گھنٹے کا ٹیسٹ اور 5 منٹ کا انٹرویو, اس کی بیس پہ آپ نے ان کو اس کے اوپر لے گئے جس کے نمبر 95% تھے. اس کے بورڈ میں نمبر جو اس کی 2 سال کی پرفارمنس تھی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ 60% والا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں, جو 1-2 گھنٹے کی پرفارمنس ہے اس کے مطابق یہ 95 والے سے اوپر ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہو گیا. جو بھی کورٹ ڈیسیژن کرے گا ہم اس کو فالو کریں گے, لیکن نیکسٹ کے لیے انشاءاللہ ہم اگین اوپن میرٹ پہ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ کو باہر دوسری ممالک کی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ, فل اسکالرشپ پہ بھیجنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بی ایس کے بعد عام طور پہ بچے باہر جاتے ہیں, یا ایم فل کے بعد جاتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, کچھ بی ایس کے بعد, کچھ ایم فل کے بعد. تو ان کی ایجوکیشن ایسی ہونی چاہیے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہو, تاکہ جب وہ جی آر ای انٹرنیشنل, یہ ایک طریقہ ہے اسکالرشپ لینے کا, جی آر ای انٹرنیشنل ایگزام میں بیٹھے تو وہ کلیئر کر سکیں, جب وہ انٹرویو دیں تو وہ کلیئر کر سکیں. میں اب بھی انٹرویو کے شروع میں بات کر رہا تھا نمبر گیمز کی. جی یہ ہم ختم کریں یا نہ کریں, یہ ختم ہونے جا رہی ہے. بلکہ پاکستان میں تو نہیں, باقی دنیا میں ختم ہو بھی گئی ہے. اگر میں پی ایچ ڈی ہوں یا میٹرک فیل ہوں, اگر میرے پاس اسکل ہے ایک کام کرنے کی, اچھا, تو مجھے وہ جاب مل جائے گی. اس میں کیمسٹری آتی ہے, کیمسٹری آتی ہے, میرے پاس ڈگری کوئی نہیں, میں ایک کیمیکل پروسیس ڈیولپ کر سکتا ہوں, ایک پروڈکٹ بنا کے دے سکتا ہوں. اب ٹیسٹ کرنے کے طریقے آ گئے ہیں, اب وہ جان لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ میں کیا اسکل سیٹ کیا ہے. اگر میرے پاس وہ اسکل سیٹ ہے تو آپ کو بہت اچھی جاب مل جائے گی. آپ بہت اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہیں, آپ نے پوسٹ ڈاک کیے ہوئے ہیں, لیکن آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ وہ ان کا ریکوائرڈ کام کر سکتے ہیں, آپ کو کوئی جاب نہیں ملے گی. یہ وجہ ہے کہ آج ہمارے کلرک کی جاب کے لیے 20 پی ایچ ڈی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ڈگری تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس اسکل نہیں ہوتی. تو ابھی آ گیا ہے اسکلز کا زمانہ. آپ نے جاب لینی ہے مائکروسافٹ میں, انہوں نے کوئی نہیں آپ سے پوچھنا کہ آپ نے ایم سی ایس کیا ہوا ہے یا آپ نے اے آئی میں کوئی ڈگری لی ہوئی ہے. انہوں نے آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے, آپ کا ایک ٹیسٹ لینا ہے, ڈسکشن کرنی ہے آن لائن, اپنے معیار پہ چیک کرنا ہوگا, اپنے معیار پہ چیک کرنا ہے. اور اگر آپ کا کام ان کے معیار کے مطابق ہے تو آپ کو آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ایک اسائنمنٹ دیں گے, آپ وہ بھی کرتے ہیں, تو آپ کی جاب کنفرم ہے. انہوں نے پوچھنا ہی نہیں کہ آپ نے میٹرک کیا تھا کہ نہیں کیا. تو سر وہ جو میرا سوال ہے کہ اینولی کتنے جا رہے ہیں اسٹوڈنٹ, ان کی کوئی تعداد اس طرح کا کوئی بنا ہے؟ یہ کمی بیشی آتی رہتی ہے. اس میں ہماری یونیورسٹی کا اسٹینڈرڈ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. وہ میٹر یہ کرتا ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل صورتحال کیا ہے. جو پچھلے 2 سال تھے اس میں میکسیمم بچے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف جی سی کے نہیں, پورے پاکستان سے
पिछले 2 सालों में मैक्सिमम जो ग्रेजुएट्स हैं वो पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए हैं। ये उसमें हम ये डिवीजन नहीं कर सकते कि ये हायर स्टडीज़ के लिए गया है या ये परमानेंट चला गया है, लेकिन इन अ वे ये ट्रेंड नेगेटिव, अच्छा, पॉजिटिव नहीं। ठीक है। क्यों कि इसको मैं सिंपल लफ्ज़ में कहता हूँ कि लोग यहाँ से भागे हैं। ये हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर उनका अदम एतमाद था। ठीक है। तो अभी भी ये ट्रेंड है। दूसरा जो बात आप कह रहे हैं कि जहाँ से कितने बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर डिपार्टमेंट से 2, 3, 4 बच्चे निकल जाते हैं। कुछ ज़्यादा जो जाते हैं वो यूरोप जाते हैं, कुछ अमेरिका और कुछ चाइना भी अब जाने शुरू हो गए हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं।